अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको लास्ट टाइम जो मैंने दुआ पढ़ी थी वो मैंने आप लोगों को पोस्ट भी कर दी थी ताकि आप लोग उसको याद कर लें। एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं क्योंकि मुझे तो लगता है कि हमें हर क्लास में पढ़नी चाहिए कि अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा वत्तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफत बिमानी वन नज़र फ़ी अजाइबी वल अमला बिज़ालिका मा बकीत इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। आमीन सुम आमीन। या पाक परवरदिगार, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करके हम इसको समझ सकें और इसके जो अजाइबात हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला वो हम पे खोल दे और ताकि हम लोग अमल करने वाले बन जाओ। जब तक मेरी ज़िंदगी है या पाक परवरदिगार, जब तक हम सब की ज़िंदगी है, हम इस पे अमल करने वाले बने। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारी दुआ है। बस मैंने आपको ये कहा था ना कि छोटा छोटा करके इसको याद रखिएगा। अच्छा जी, आज जो हदीस मैंने आपको सुनानी थी वो 2-3 प्रोग्राम ऐसे थे कि जब मैं लाइव के लिए आती थी तो मुझे ये था कि मैंने आपको सुनानी है, लेकिन फिर कोई ना कोई और वाक़या ऐसा हो जाता था कि उसके मुताबिक मैं सोचती थी चलिए ये मैं बाद में करती हूँ। लेकिन आज की हदीस जो है वो हिजामा के बारे में है। आप में से कितने लोग हैं जो हिजामा जानते हैं कि क्या है, और कितने लोग हैं जो हिजामा करवाते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। वल्लाही जो इतनी बड़ी शिफा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब वो मिराज पे गए थे ना, वहाँ पर हर जगह पे, हर आसमान पे जब उनको जो फरिश्ते मिलते थे, उन्होंने रसूलुल्लाह को कहा कि अपनी उम्मत से जाके कहिएगा कि हिजामा में शिफा है। तो इतनी बड़ी बात है ये कि सही बुखारी की हदीस है 5680। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिफा 3 चीज़ों में है। एक शहद के शरबत में, दूसरा हिजामा करवाने में, और तीसरा आग से दागने में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लेकिन मुझे आग से दागना जो है उसको अपनी उम्मत के लिए उन्होंने मना कर दिया था। उस ज़माने में सर्जरी का यही तरीका होता होगा ना कि जहाँ पे कोई इन्फेक्शन होती होगी वहाँ पे बर्न कर देते होंगे, लेकिन अब तो डिफरेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन हिजामा के बारे में एक जामे तिरमिज़ी की भी हदीस आती है, ये जो मैंने आपको सुनाई थी ना कि मिराज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो हर आसमान पे जो फरिश्ते मिले थे उनकी सब जमात ने उनको कहा कि आप अपनी उम्मत को ये हुक्म दीजिए कि वो हिजामा करवाएं। और फिर जामे तिरमिज़ी की एक और हदीस है 2051। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लामिक महीने की डेट होती है ना, जिसमें मतलब 21, मेरा ख्याल है, नहीं सॉरी, 17, 18 और 21, ये 21 और पीछे 17, 18, 19 और 21, ये 3 दिनों में हिजामा करवाने के लिए कहा करते थे। तो मैंने खुद से जब इसका कोर्स किया था लंदन स्कूल ऑफ हिजामालॉजी से, लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिस इसलिए नहीं की थी क्योंकि इसमें खून इन्वॉल्व होता है ना। तो एक तो ड्राई कपिंग होती है, आप कप लगाते हैं और फिर वो ड्राई कप होता है तो आप उससे आप मसाज भी, डीप टिश्यू मसाज जैसे कर लेते हैं ना, उस तरह से भी होता है। और जहाँ पे आपको दर्द होती है आप वहाँ पे भी कपिंग करते हैं। लेकिन एक होता है वेट कपिंग, जैसे जिसमें से छोटी सी ब्लेड के साथ ना पेपर कट नहीं जैसे होता, ऑनेस्टली दर्द नहीं होती है। क्योंकि लास्ट 2 महीने से फिर मैं पहले कराया करती थी, फिर मैं जो बिल्कुल ही भूल गया और मैं सुस्ती भी हो जाती है कि जाना और जाके करवाना। लेकिन पिछले 2 महीने से मैं करवा रही हूँ फिर से। और अभी भी उनका मैसेज आया हुआ था क्योंकि चाँद की जो डेट है उसके हिसाब से कल का दिन है, आई थिंक कल, एंड फिर एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरह से है। तो बहुत ही फ़ायदा, स्पेशली मैं औरतों को कहूँगी कि आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। अपने नेबरहुड में पता कर लें कि कोई भी अगर हिजामा करता है, और अगर नहीं आता तो मेरे जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, मैं स्पेशली उनको कहूँगी कि आप सीखें, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इतनी बड़ी शिफा है, स्पेशली कमर में दर्द होती है यूजुअली लोगों को ना, यहाँ पे कंधे में, जैसे 2 कंधों के दरमियान में ये नज़र भी लग जाती है कई दफ़ा, वो इसकी भी निशानी होती है, तो वहाँ पे दर्द होती है और डिफरेंट तरह से, तो बहुत जल्द शिफा मिल जाती है। इसका तरीका क्या होता है, बेसिकली जब मैं पढ़ी थी तो मैं क्योंकि उसमें तो आप लिटरेचर पढ़ते हो सारा, कि हमारे बॉडी में ना जिस तरह से हमारे घर में एक गंदा पानी ले जाने वाला सिस्टम होता है और एक में साफ पानी आता है घर में, इसी तरह से हमारे जिस्म में भी होता है। तो जो गंदा खून लेके निकलता है ना, वो हमारी बिल्कुल ऊपर वाली वेन्स होती हैं, और जो साफ खून होता है वो वाली वेन्स होती है वो अंडरनीथ होती हैं। तो जब हम हिजामा करते हैं तो छोटे छोटे पेपर कट्स लगाते हैं ना, और फिर वापस उस पर वही कप लगा देते हैं तो ब्लड वहाँ से निकलते हैं। तो बेसिकली वो जो गंदा खून होता है वो, जहाँ पे अगर कई दफ़ा होता है ना कि सिस्ट बन जाती है
या कुछ ही, तो वहाँ पे वो चीज़ जमा होती रहती है। तो जब आप क्लींजिंग करते हो, जैसे आप घर में अगर पानी ब्लॉक हो जाता है या कुछ होता है तो आप ड्रेनेज सिस्टम अपना साफ़ करते हो ना, तो बेसिकली ये ड्रेनेज सिस्टम ही साफ़ करना होता है। तो इसमें बहुत खैर है, आप लोग ज़रूर करवाइएगा। अगर आप किसी को भी जानते हैं तो करवा के देखिएगा और फिर बताइएगा भी ज़रूर कि आपको कैसा लगा था। आप में से जो लोग भी करवाते हैं ना, प्लीज़ आप ज़रूर लिखें और अपना एक्सपीरियंस भी लिखें, क्योंकि मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है, मैं जब भी मैंने करवाया है। तो अच्छा जी, अब इसके साथ ही हम आते हैं, हम कर रहे थे सूरह यूसुफ और आज करेंगे सूरह यूसुफ की आयत नंबर 58 और हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए इसमें क्या-क्या अहकामात रखे हैं और क्या-क्या हमें सबक मिलेंगे। क्योंकि सूरह यूसुफ जो है ना, इसमें इतने सबक हैं कि आप जब से हम देख रहे हैं तो आगे निकलने को दिल ही नहीं करता कि एक-एक आया इतनी खूबसूरत है और इतने सबक मिलते हैं। हम क्योंकि पढ़ रहे थे ना, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वला नुदियु अजरल मुहसिनीन, कि हम मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करते। तो आज देखते हैं कि मुहसिनीन का अजर किस तरह से ज़ाया नहीं होता और मुहसिनीन करते क्या हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूसुफ आयत नंबर 58, वजाअ इख्वतु यूसुफ़ा, और आए भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के। अब देखिए कि 7 साल पहले का, जब हमने पहले देखा था बादशाह को ख्वाब आया था, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे, कैसे वो बाहर आए, बादशाह को ख्वाब सुनाया, फिर उन्होंने मिनिस्ट्री दे दी कि ठीक है जी अब तुमने ये सारा सिस्टम संभालना है। अब 7 साल गुजर गए जो अच्छे वाले साल थे, जिसमें उन्होंने बेशुमार, उनके पास गला जमा हो गया था। अब कहानी शुरू हो रही है अगले 7 साल की, जब कहत आ गया था, और कहत भी इतना बुरा था कि ना सिर्फ मिस्र में था बल्कि पूरे एरिया में, फिर आगे जाके अब देखिए फ़लस्तीन तक, जहाँ पे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम है और ये बच्चे रहते हैं उनके, वहाँ तक भी कहत आ गया था। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना कि इस एरिया में एक बादशाह है जो बहुत नरम दिल है, क्योंकि वो, अब देखिए अक्सर ऐसी जब कमी किसी चीज़ की होती है तो हमारे मुल्क में क्या हम देखते हैं कि कीमतें और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ये क्या देखेंगे हम कि जब इतना कहत आया तो बादशाह ने क्या कहा था कि सबसे कम कुछ ना कुछ चीज़ें लेके उसके एवज वो उनको गला देते थे ताकि उनकी ये मुश्किल ख़त्म हो जाए। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इतनी ज़बरदस्त तदबीर थी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये भाई जो हैं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के उनके पास आते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फ़दख़लू अलैहि, तो वो दाखिल हुए उस पर, फ़अरफ़हुम, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। वहुम लहू मुनकिरून, जबकि उन्होंने उनको नहीं पहचाना था। अब आप याद कीजिए कि हमने आयत नंबर आई थिंक 15 में पढ़ा था, आई थिंक आयत नंबर 15 में ही, हाँ, पढ़ा था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था तो वहाँ पे वही हुई थी उनको, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि एक दिन तुम ऐसे ये तुम्हारे सामने आएंगे और तुम उनको पहचान लोगे, लेकिन ये तुम्हें नहीं पहचानेंगे। और सेकंड ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो पहली ख्वाब आई हुई थी ना, जो उन्होंने अपने फादर को सुनाई थी, तो उनको ये पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मेरे भाई आएंगे, तो बेसिकली कहते वो जब कोई दूर से आते थे ना, दूसरी जगहों से कोई लोग आते थे, तो वो खुद उनसे मिलते भी थे और उनको कि वो कौन है लोग। तो ये सेकंड ये बात थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उस वक्त बड़े थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, लेकिन उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे। अब वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिसको वो फेंक आए कुएं में, वो पता नहीं मर खप गया है, या अगर जिंदा भी है तो वो पता नहीं गुलाम ही कहीं पे होगा और किस हाल में होगा। यहाँ पे तो वो देखते एक बादशाह की तरह का हाल यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और अल्लाह ने जो इज्जत से नवाजा था तो उन्होंने कहाँ से पहचानना था। और यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में बताई। और क्योंकि हमने देखा पहले कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करते, तो हमें क्या सबक मिलता है। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक ज़हन में एक चीज़ रख लीजिए, और अगर आपने मुसहफ़ खोला हुआ है या आप नोट्स लिख रहे होते हैं, तो आप पहले पूरा सबक सुनने से ना आज का पहले आप अपना लिख लें कि अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपके बहन भाइयों में से, देखिए फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा क्या होता है, लड़ाई किस चीज़ पे होती है, जायदाद की तकसीम पे, माँ बाप की, कि मुझे मेरा हिस्सा प्रॉपर नहीं मिला तो वो मुझे दे नहीं रहा, तो फिर शादियों पे हो जाता है कि मुझे रिश्ता उसने बहन ने नहीं दिया तो भाई ने नहीं दिया, या कोई भी और वजह भी हो सकती है। तो मैं कॉमन वाली बातें बता रही थी, या भाई बहन नहीं है तो करीबी रिश्तेदार जिसका आपको पता है कि उसने आपके साथ ज़्यादती की है, जिसका पता है कि आप कि उसने आपके साथ इंसाफ नहीं किया था, या आपके साथ ज़्यादती की, या आपका दिल दुखाया, या किसी भी तरह से, तो आपके जिस वक़्त वो इस हालत में आपके साथ आए कि वो बिल्कुल लाचार हो, ज़रूरतमंद हो,
اس وقت تو وہ بڑی حالت میں تھے نا، اور یوسف علیہ السلام بچے تھے. اب آپ کے سامنے اس حالت میں آئے کہ جب اس کی نیڈ ہو، تو اس وقت آپ کیا سوچیں؟ میں اور آپ کیا سوچیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، پہلے اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا نا، اب میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی. اور ہم کیا کرتے ہیں شادیوں پہ؟ کیا ہوتا ہے، بچے کی شادی ہو تو پھر جو منانے والے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جا جا کے اتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے کہ ان کو منا رہے ہیں اور وہ پھر سر کے اوپر آ جاتے ہیں. یا پھر کسی بھی حالت میں آپ دیکھیں، اب یہاں پہ ہم یوسف علیہ السلام کا محسنین ہونا دیکھیں گے کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ ان کے بھائی ہیں جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، ان کو مارنے کی تدبیر کی، اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں. اب یہاں پہ کوئی چیز غور کیجئے گا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا معاف کرنے کی صفت جو ہے نا، یہ فرشتوں میں ہی ہے، یہ نبیوں میں ہی تھی بیسیکلی، ہے نا. بہت مشکل ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں اس بات کو، لیکن اس کا پھر اجر بھی اتنا زیادہ ہے. اب معاف کر دینے میں اور اعتبار کرنے میں بہت فرق ہے. ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، ہمیں نیکی کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو پھر ہم جو اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہوتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں ہائی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے، معاف ضرور کر دیں، لیکن اس بندے پہ اعتبار نہ کرے دوبارہ سے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو فادر ہیں نا، وہ اپنے بچوں پہ سیکنڈ ٹائم اعتبار نہیں کر رہے ہیں. لیکن رسول اللہ نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ مومن جو ہے نا، وہ ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا. دیکھیں معاف کرنے میں پتہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کم از کم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کو سکون ہو جاتا ہے. وہ جو ایک حسد، ایک غصہ ہوتا ہے نا دوسرے کے اوپر، کہ سارا وقت اس کی یاد بھی آتی ہے تو ادھر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. بندہ بڑی لیول پہ چلا جاتا ہے کہ یار دفع کرو، مجھے کیا مصیبت پڑی، میں نے معاف کیا. لیکن ہماری پرابلم کہاں ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جس کو ہم نے معاف کیا ہے نا، اب اس پہ اعتبار اس طرح سے نہ کریں. کیونکہ مومن وہی بات ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا. جس کی فطرت میں ڈسنا ہوگا نا، وہ دوبارہ سے پھر کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کرے گا. اور ہم نائب بننے کے لیے نہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑو چھوڑو. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اگر ہم اس کو بتائیں گے نہیں نا، تو اس کی عادت ہی بن جائے گی، وہ آپ کو ڈسے گا تو پھر سیکنڈ کو بھی کرے گا، تو پھر فورتھ کو بھی جا کے کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا جی کوئی فرق تو پڑ ہی نہیں رہا، میں جو مرضی کروں. کئی دفعہ ان کی تربیت کرنے کے لیے ان کو بتانا پڑتا ہے. تو یہاں پہ ایک ڈفرنس جو ہے نا، وہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ معاف کر دینا اور کسی پہ اعتبار کر لینا، کیونکہ ہم اکثر یہ چیزیں گڈمٹ کر دیتے ہیں. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ. اب یہ سٹوری شروع ہوتی ہے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جانے لگتے ہیں، اور جب تیار کر دیا انہیں سامان ان کا، کیونکہ اب جب وہاں پہ آئے ہیں وہ ٹھہرے بھی تھے، انہوں نے مہمان نوازی بھی کی، ان سے اچھا سلوک کیا. اور اس کے بعد جب وہ جا رہے ہیں تو اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کا سامان جیسے تیار کر دو، کیونکہ راستے میں انہوں نے کھانا پینا بھی تھا، وہ جو بھی ان کی ضرورت تھی سفر کی، وہ بھی انہوں نے بہت اچھے سے کیا. قولا کہا، یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا، اتونی بِأَخٍ لَكُمْ، کہ لانا میرے پاس اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ میں سے ہے. مطلب اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کیسے پتا چلا، اس کا جواب آگے آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں الا ترونا، کیا نہیں تم دیکھتے، انی، کہ بے شک میں، اوفی الکیلا، کہ میں پورا دیتا ہوں پیمانہ، مطلب غلہ پورا دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں تو بہت زیادہ مہمان نواز بھی ہوں. اب ہوا کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب ان کو غلہ دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ واپس، ہمارے باپ کے پاس ایک باپ ہے اور ایک بھائی ہے، اب ان کا بھی غلہ ہمیں دے دیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تو یہی طریقہ ہے کہ جو اب جتنا جتنے لوگ آتے ہیں، مطلب پر پرسن سمجھ لیں، جیسے ہوتا ہے کہ اس کو اتنا ہی غلہ دیا جائے گا. وہ جو اونٹ سواری کا لے کے آتے ہیں کہ جتنی ایک اونٹ سواری والا جو ہے نا، وہ اتنا وزن اٹھا سکتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کو تو اندر سے پتہ بھی ہے کہ یہ بھائی ہیں، تو کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، کہ اگر تم نہ لاؤ گے اس کے پاس. پہلے انہوں نے کیا کہا کہ اپنے بھائی کو لے کے آنا. تم دیکھو، تم دیکھ رہے ہو کہ میں کتنا مہمان نواز ہوں، اور میں کیسے غلہ بھی پورا تمہیں دے رہا ہوں. اور ساتھ ہی ان کو ایک ڈرانا، ایک ہوتا ہے نا، ذرا تھوڑی سی ڈانٹ کے بھی کہا، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، کہ اگر تم نہیں لائے اسے میرے پاس، فلا کیل لکم اندی، تو میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، ولا تقربون، اور دیکھو تم ادھر آنا بھی نہ. اب یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اگر یوسف علیہ السلام نے ان کو کیوں کہا کہ اگر تم تو کہہ رہے ہو کہ ہمارا بھائی ہے،
अगर तुम नेक्स्ट टाइम उसको नहीं लेके आते तो दैट मीन्स कि तुमने झूठ बोला है, और अगर तुमने झूठ बोला है इस बात पे तो फिर नेक्स्ट टाइम इधर ना आना, तुम्हें कोई गला नहीं मिलेगा, वरना अगली दफ़ा तुम लेके आना। और दूसरी बात ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का छोटा भाई था, वो एक माँ में से ये 10 भाई थे और एक माँ में से ये 2 भाई थे, तो ये अपने भाई से भी मिलना चाह रहे थे। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कौलू कहा सनुराविदु अनहु, किन्होंने कहा। देखिए जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ ना कि किसने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा या भाइयों ने कहा या इस तरह से, तो वहाँ पे ऊपर आप छोटा सा लिख लिया करें ताकि जब आप वापस पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। अब ये क्या था कि भाइयों ने क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के, सनुराविदु अनहु अबाहु, कि हम ज़रूर आमादा करेंगे इसके बारे में अपने वालिद को, व इन्ना लफाइलून, और हम ज़रूर ये करने वाले हैं। अब आप देखिए कि 2 तरह की ताकीद, इन्ना जो है ना ये भी जोर लगाने के लिए, मतलब जैसे किसी बात पे एम्फेसिस करना होता है ना, उसके लिए आता है, और ला जो है वो भी उसी के लिए आता है। तो मतलब उन्होंने इतनी फश्योर कहा कि हम तो अपने बाप को मना ही लेंगे और फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम ज़रूर साथ लेके आएंगे। वो काला, और कहा किसने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, लिफितियान ही, अपने गुलाम को, अपने गुलामों को, इजलू बिदाअतहुम, कि रख दो उनके सामान में, फ़ी रिहालिहिम, के उनकी जो पूंजी थी, सॉरी बिदाअतिहिम, उनकी पूंजी मतलब जो वो चीज़ लाए थे ना देने के लिए, जिससे उन्होंने गला ख़रीदा था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को कहा कि उनके सामान में वो पूंजी भी रख दो, लअल्लहुम यारिफूनहा, शायद कि वो उसको पहचान ले, इज़न कालिबू, जब वो वापस पलटे, इला अहलिहिम, अपने घर वालों की तरफ, लअल्लहुम यरजून, ये शायद कि वो वापस लौटे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बात का पता था कि अभी ये जो लेके आए हैं गल्ला खरीदने के लिए, अब पता नहीं वो नेक्स्ट टाइम आते हैं उनके पास इतना कुछ होता है कि नहीं कि वो दोबारा से आ सके। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी जो पूंजी थी उनके गले के अंदर ही रखवा दी। और दूसरा ये भी था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि उनको ये पता हो कि वो कितना रहमदिल बादशाह है, और जब ये अपना सामान देखेंगे तो खुश हो जाएंगे और ये वापस आएंगे। अब क्योंकि देखिए ये जो पहली ख्वाब थी ना, अब वो उसको पूरा होने का वक्त आ रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे सबब बना रहे हैं, एक के बाद एक सबब बनेगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 63 में फरमाते हैं, फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम। अब यहाँ पे क्या था कि ये काफिला चलते चलते ये फ़लस्तीन पहुंचा है, अपने बाप के पास पहुंचते हैं, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास। तो जब वो वापस लौटे इला अबीहिम, अपने बाप की तरफ, क़ालू, तो उन्होंने कहा, या अबाना, ए अबाजान, मुनिया मिन्नल कैलू, कि हमसे गला रोक दिया गया है। अब देखिए अभी पहुंचे, इतने वो कहते कि अभी पहुंचे ही हैं तो सामान भी नहीं खोला, सबको जाते ही अपने भाई के लिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि पहले भी ऐसे किया है तो बाप तो नहीं मान रहा था, बाप उस वक्त भी नहीं माना हमने क्या किया, तो अब भी जब हम कहेंगे तो क्या रिएक्शन होगा। तो उन्होंने कहा कि अब्बाजान हमसे तो गला रोक दिया गया। उन्होंने कहा कोई नहीं गला देना और आना भी ना। फ़अरसिल माना खाना, तो भेज हमारे साथ, मतलब भेजना जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे हमारे साथ हमारे भाई को, नक्तल तो हम भर भर गला लाएंगे, मतलब नापतुल जो नाप भर के गला लाएंगे, व इन्ना लहू लहाफिजून, और हम तो इसकी बड़ी अच्छी हिफाजत करेंगे। अल्लाह अकबर। अब चलाकी उनकी देखिए, आयत नंबर 64 में, कौला, कहा किसने, यकूब अलैहिस्सलाम ने, हल आमानुकुम, कि नहीं मैं एतबार करता तुम्हारा, क्या मैं एतबार करूं तुम पे। ये दो हल जो है ना, ये 2 तरह आता है, एक नहीं के लिए, या फिर आप उसको इस तरह से, दोनों तरह से आप देख लें कि नहीं मैं एतबार करता तुम पे, और दूसरा है कि क्या मैं एतबार करूं दोबारा तुम पे, अलैहि, इसके मामले में, इल्ला मगर, कमा आमिनतुकुम, कि जैसा कि मैंने एतबार किया था तुम पर, अला अखीही, इसके भाई के बारे में, मिन कब्ल, इससे पहले। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम क्योंकि कहत पड़ गए, अब मुसीबत ये है कि उनको भेजना तो पड़ेगा, लेकिन किस तरह से उनका दिल कितना इस वक्त ख़राब है कि वो एतबार नहीं कर रहे हैं। वही जो मैंने पहले आपको बात कही थी ना कि माफ़ कर देना और एतबार करने में फ़र्क है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम यकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों पे एतबार नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह से नहीं भेजूंगा, पहले मैंने भेजा था तुम्हारे साथ, तुमने अपने भाई के साथ क्या किया था, वल्लाहु खैरुन हाफिज़ा को। पर फिर उन्होंने कहा कि बस अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, तुम क्या हिफाजत करोगे, वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो बेहतरीन, वो सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है।
جب اللہ کی حفاظت میں کوئی دے دیتا ہے نا، دیکھیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جیسے ہم گھروں سے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں یہ تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کام کے لیے جا رہے ہیں، یا الحمدللہ وی ول بی سیف، لیکن پھر اللہ کی حفاظت میں ہم دیتے ہیں اپنے آپ کو، ایک تسلی ہو جاتی ہے، اور اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 5095، کہ جب تم گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اتنی پیاری بات ہے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ بہت آسان دعا ہے، بلکہ آپ پتہ ہے کیا، گھر کے دروازے پہ اندر کی طرف والا جو ہے نا، اس پہ لکھ کے لگا دیں۔ وہ آسانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نکلنے لگے، یا اگر آپ نے گراج سے نکلنا ہے، آپ کی گاڑی ادھر ہوتی ہے، تو آپ گراج والے دروازے پہ لگا دیں، یا ورنہ مین دروازے پہ، تاکہ آپ اس کو بھولیں نہیں۔ کیونکہ آپ غور کریں ذرا ان لفظوں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ پر میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، کہ اللہ کے نام سے تجھے حفاظت میں دیتی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہا کہ تجھے ہدایت دی گئی، جب جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں، تجھے ہدایت دی گئی، تجھے کفالت دی گئی، اور تجھے بچا لیا گیا، کس سے؟ ہر بلا سے بچا لیا گیا، اور شیطان جو ہے نا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا شیطان، کیونکہ شیطان تو ارد گرد ہوتے ہیں نا، اور دوسرا شیطان کیا کہتا ہے کہ جسے ہدایت مل گئی، جس سے کفالت عطا کر دی گئی، اور جو بچا لیا گیا، تو اسے کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ مطلب اپنے آپ سے بات کرتا ہے شیطان کہ تو اسے کیسے گمراہ کر سکتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی حفاظت ہے کہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے انشورنس کراتے ہیں، اپنے لیے انشورنس کراتے ہیں، سارا کچھ کرا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے بچ جائے، لیکن اگر آپ اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیں تو اس سے بڑی حفاظت تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر سنن نبی داؤد کی ہے ایک اور حدیث ہے 5088، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دفعہ یہ کلمات صبح ادا کر لے اور رات کو ادا کر لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ مجھے لگتا ہے بہت سے الحمدللہ، اب تو ہمیں کرونا کے زمانے سے ہم نے رٹا لگایا ہوتا ہے، تو اس وقت سے تو کافی لوگوں کو یاد ہو گئی ہے، لیکن اگر یاد نہیں ہے نا تو صبح شام کی دعاؤں میں یہ یاد کر لیں، اور پتہ جیسے ہی آپ بولیں گے نا، آپ کو اتنی تسلی ہوگی جس کی کوئی حد نہیں، کہ پھر لگے گا کہ نہیں، اللہ کی حفاظت میں آ گئی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ نے کہا کہ جو 3 دفعہ صبح شام یہ کلمات کہتا ہے، اس پر کوئی ناگہانی آفت ہی نہیں آتی ہے۔ کتنی بڑی انشورنس ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی ناگہانی آفت نہیں آتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا۔ ابان بن عثمان نا یہ حدیث سنا رہے تھے کسی اور کو، تو ان کو فالج ہو گیا ہوا تھا۔ اب جس کو حدیث سنا رہے نا، تو اس نے بڑے پریشان ہو کے دیکھا کہ مجھے تو کہہ رہا ہے کہ کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی، تو خود تو فالج ہوا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا ان کو کہ غور سے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے کیوں غور سے دیکھ رہے ہو؟ تو جب انہوں نے کہا کہ مطلب غور سے دیکھنے کی وجہ بتائی، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، جس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا نا، اس دن میں غصے میں تھا اور میں نے یہ دعا نہیں پڑھی۔ اب دیکھیں غصہ جو ہے نا وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان بھلا دیتا ہے، تو غصے کی وجہ سے کہتے ہیں میں بھول گیا اس کو پڑھنا، تو اس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا۔ تو اس سے بھی بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی انشورنس ہمیں مل جائے اور ہم یہ دعا پڑھ لیں۔ ایک اور مجھے بہت پیاری حدیث لگی کہ سنن نبی داؤد کی ہے 5081، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام یہ کلمات 7 مرتبہ کہتا ہے، بہت پیاری ہے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ پوری آیت جو پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر وہ صدق کے دل سے پڑھ رہا ہے، یعنی صدق یا کاذب پڑھ رہا ہے، تو تب بھی مطلب اگر وہ اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا وہ یقین کے ساتھ نہیں بھی پڑھا، مطلب ہوتا ہے نا بے دہانی میں ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی وہ لفظوں کے اندر ہوتے ہیں کہ یا پاک پروردگار یہ عطا کر دے، یا پھر ہم کوئی بھی لفظ ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے میننگس آتے ہیں نا، تو ہم بہت دل سے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر تم صدق کے دل سے پڑھ رہے ہو یا پھر تم ایسے ہی پڑھ جاتے ہو نا، پھر بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے غموں اور پریشانیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر توکل اور بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ بہت پیاری دعائیں ہوتی ہیں یہ سر ریمائنڈرز، ہم پتہ ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم، اور جب بھی ہم دوبارہ سنتے ہیں تو پھر سے یاد آ جاتی ہیں۔ تو حفاظت کا جب میں پڑھی تھی تو میں نے کہا ایک دفعہ میں آپ لوگوں کو پھر سے یاد کروا دوں کہ اصل میں حفاظت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی حفاظت ہے، اور پھر اتنی بڑی بات کہ صبح شام جو پڑھ لے کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اب انہوں نے باپ سے بات کر لی، باپ نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ بالکل میرے سے بات نہ کرنا، میں تو بالکل نہیں بھیجنے والا ہوں تمہارے ساتھ۔ تو اب جب انہوں نے اپنا سامان کھولا وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو پایا اپنی پونجی کو، وَرُدَّتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی تھی۔ اب ان کی آپ سوچیں خوشی کا کیا حال ہے۔ قالوا، کہا، کنہوں نے؟ ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا یا بانا، اے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بداعتنا، کہ یہ ہماری، دیکھیں جو پونجی ہم لے کے گئے تھے وہ تو ہمارے سامان میں انہوں نے رکھ دی ہے، ردت علینا، جو ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ اور اب اپنے باپ کو 3 طرح کی چیزیں کہتے ہیں کہ دیکھیں ابا جان، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، کہ ہم غلہ لائیں گے، اب نیکسٹ ٹائم جب جائیں گے تو یہ جو ہمیں پونجی ہماری تو واپس مل گئی ہے، اس سے ہم دوبارہ غلہ لائیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ابا جان ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ کَيْلًا، اور ہمیں اور زیادہ دیں گے، نہیں، اور ہم زیادہ لیں گے، نزدادو زیادہ لیں گے، ہم، میں اس کو اس طرح سے سوچی تھی ماضی کا ہے، اور ہم زیادہ لیں گے، قیلا غلہ، بعیر، ایک اونٹ کا، مطلب ایک بھائی کو لے کے جائیں گے تو ایک اونٹ زیادہ ہمیں غلہ بھی ملے گا، ذالک قیل یسیر، کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس واپس ہماری پونجی بھی آ گئی ہے۔ اب قالا، کہا یوسف، ان کے باپ نے، یعقوب علیہ السلام نے، لن ارسلہ، میں ہرگز نہیں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، معکم، تمہارے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ تو سنی موثقہ، کہ تم مجھ سے پکا عہد کرو، من اللہ، اللہ کا۔ اب دیکھیں وہ اتنی مجبوری یہ ہو گئی کہ کیونکہ قحط پڑ گیا تھا اور اب کھانا بھی نہیں تھا تو ان کو تو بھیجنا تو پڑ ہی رہا ہے نا۔ تو اب دیکھیے کہ پہلے ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ اور اللہ کی واسطے میں تمہارے ساتھ اس کو اگر بھیجوں گا تو یہ، اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ انہوں نے ظاہری اسباب پورے کیے، جو دنیاوی اسباب، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پہ بھروسہ، جیسے ہم آیت پڑھیں گے تو ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے اور ہم دعائیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری طور پہ ہمیں اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے ہم وہ بھی پورا کریں گے نا۔ تو یہاں پہ وہی سبق ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پکا وعدہ کرو، من اللہ، اللہ کے نام سے، لتأتوننی، کہ تم اس سے ضرور واپس لے کے آؤ گے، بھی سے، اللہ، مگر یہ کہ ان یحاط بکم، کہ مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ پہلی دفعہ جب یوسف علیہ السلام کے لیے جب انہوں نے کہا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے بھیجا، پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اچھا مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے، اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو انہوں نے وہی بات آ کے کہہ دی، اس لیے کہتے ہیں پہلے منہ سے نہیں کہنا چاہیے، پہلے سے نہ کہہ دو مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ ہو جائے گا، مجھے یہ ڈر ہے یہ ہو جائے گا، کئی دفعہ وہی پھر چیزیں بھی ہو جاتی ہیں اور اگلے کو بھی آئیڈیا مل جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی اب آپ دیکھیے گا کہ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں، اللہ ان یحاط بکم، کہ یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، فلما، بس جب آتوہو موثقہم، کہ پھر جب انہوں نے دیا اسے پختہ عہد، کہ انہوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو پختہ عہد دے دیا، تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا، یعقوب علیہ السلام نے کہا یہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، ظاہری اسباب کر لیے، اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں، قالا، کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو تم کہتے ہو نا میں اس پر اللہ کو وکیل بناتا ہوں، اللہ کی نگرانی میں تمہیں دیتا ہوں۔ وقالا، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بچوں، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، دیکھو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من باب متفرقہ، لیکن ڈفرنٹ دروازوں سے داخل ہونا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو کیوں کہا، کیونکہ مصر میں، اب پرانے زمانے میں نا جو شہر ہوتی تھی اس کے ارد گرد فصیل ہوتی تھی، جیسے آپ لاہور میں، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ دروازوں کا نام لاہوری دروازہ، اور پھر اس کے بعد ایک اور دروازہ بھاٹی دروازہ، اور اس طرح سے نام ہوتے ہیں نا، یہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے، حفاظت کے لیے ہوتے تھے کہ رات کو دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور پہرے دار ہوتے تھے کہ شہروں میں کوئی داخل نہ ہو، کوئی چوری باہر سے کرنے کے لیے کوئی نہ آ جائے۔
تو अब क्या था, मिस्र में 4 दरवाजे थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो फादर थे याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि तुम एक दरवाजे से दाखिल ना होना। तो इससे मुफस्सिरीन ने क्या कहा, क्योंकि उनको ये डर था कि इनको नज़र ना लग जाए। अब देखिए, नज़र का लगना कोई नई चीज़ नहीं है। ये आप अगर पीछे जाके अगर आप देखेंगे ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अपने बेटों पर इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम पर जो दम करते थे रसूलुल्लाह, वही दम हसन हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा पर भी किया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक और हदीस है, मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी, वो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि उस ज़माने से इस चीज़ के बारे में हमें बताया गया, इल्म दिया गया है, हम भूल जाते हैं। अब नज़र क्या होती है, बाज़ लोग तो बिलीव ही नहीं करते, वो कहते हैं लो जी हमें ही नज़र लगनी है, उसको फ़लाँ को देखो उसको तो नज़र नहीं लगती, वो तो सारा कुछ करते हैं। जब स्पेशली बच्चों को अगर आप समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में मीडिया जिस तरह से है, क्योंकि बच्चे पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं अपने घर की, तो अपने बाथरूम में भी जाएंगे तो पोस्ट कर देते कि अभी मैं जा रही हूँ तो अभी मैं वापस आऊँगी। बेडरूम की पिक्चर्स हो रही हैं, खाना खाने जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए, तो हर तरह से। और फिर नज़र लगने का जो डर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब फसल कट जाए उस वक्त तक सब्र से बैठे रहो, फिर आप बता दो। जब फसल कट जाएगी, चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर अगर आप बता भी देते हो तो कम से कम फिर भी आपको ये, अब आजकल तो कोई हद नहीं है ना, तो फिर अगर नज़र लगेगी तो फिर क्या होगा। आज मैं आप कोशिश ये करूँगी इंशाल्लाह कि अच्छे से इस बात को समझ जाए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नज़र बद से बचाए। नज़र अच्छी भी लग जाती है, नज़र बुरी भी लग जाती है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ भी इसलिए करें कि, और ये दुआएं आप लोग याद कर लें, क्योंकि आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दमे जिब्राइल अगर आप लोग गूगल में भी डालेंगे ना तो वो निकल आएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक दफ़ा क्या हुआ था कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी। ये हदीस जो है सही मुस्लिम की भी हदीस है 2186, जामे तिरमिज़ी में है 972, मुस्नद अहमद में भी है, इब्ने माजा में भी है। ये हदीस हर जगह में आपको मिल जाएगी कि एक दफ़ा कहते हैं कि ये था किसका, हाँ, सैयदना अबू सईद रवायत करते हैं कि एक दिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आते हैं, तो कहते हैं कि मैं सुबह के टाइम मिलने गया तो उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी और वो इतनी तकलीफ़ में थे कि अल्लाह ही जानता है कि उनको कितनी तकलीफ़ होगी। तो कहते हैं जब मैं वापस दोपहर में उनको मिलने के लिए गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक थे। तो मैंने उनसे पूछा कि या रसूलल्लाह आपको इतनी तकलीफ़ थी तो आप अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत तकलीफ़ में था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, उन्होंने मुझ पे दम किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप तकलीफ़ में हैं? तो मैंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने मुझ पे जो दम किया तो मैं तुम्हें सिखाऊं वो दम? तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दम सिखाया था कि बिस्मिल्लाहि अर्क़ैका, कि अल्लाह के नाम से, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दम है। वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम से मैं तुम पर दम करता हूँ, मिन कुल्ली शैइन युज़ीका, कि हर वो चीज़ जो तुझे तकलीफ दे, मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन, हर नफ्स के शर से। अब देखिए नफ्स इंसान है ना, हर नफ्स के शर से, व आइनिन हासिदिन, जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ करके कह रहे हैं, व आइनिन हासिदिन, और उस नज़र से जो हसद करने वाली है, अल्लाहु यशफीका, अल्लाह आपको शिफा दे, बिस्मिल्लाहि अर्क़ैका, कि अल्लाह के नाम से मैं ये दम करता हूँ। तो इसलिए दम करना जायज़ है, दम करने की इजाज़त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फूंके मारने वालियों से मना किया था। फूंके होती है ऐसे करते हैं, लेकिन जो दम में फूंक होती है ना वो वेट होती है, वो जैसे ऐसे वाली फूंक होती है। तो देयर इज दूर, अक्सर लोग ना ये बात कहते हैं कि नहीं वो देखो फूंकने वालियों पर वो जो हम कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह ने मना किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया। तो फूंक में और दम वाली फूंक में फ़र्क है, इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए ताकि आप किसी को बता सकें ये बात। तो अब देखिए इतनी प्यारी ये दम है जो आप किसी को भी, अगर आपको लगता है कोई बीमार है, नज़र लगी हुई है, तो आप उस पर ये दम कर सकते हैं, बिस्मिल्लाहि अर्क़ैका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ आइनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाहि अर्क़ैका। ठीक है, तो ये आप याद कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तौफीक अता करे कि हम इल्म के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें हिफाजत के लिए बताया, क्योंकि ये भी तो हिफाजत ही है ना। अब देखिए नज़र का आप एक फार्मूला समझ लें कि हमें क्या होता है। देखिए हम अक्सर ये बात कहते हैं कि नज़र कैसे लग सकती है। अब देखें कि अगर कोई
किसी को घूर के देख रहा हो ना, तो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग लगती है ना, वो जो एक फीलिंग आती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और आसान एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर जैसे हमारी मंगनी होती है या हमारे नए नए हमारा नया नए शादी होती है, अगर हस्बैंड गौर से देखे ना तो शर्मा जाता है बंदा, या चेहरे पे लाल रंग सा आ जाता है ना, तो वो उसके असरात होते हैं। असरात जो होते हैं ना, नज़र के भी इसी तरह से असरात होते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें पूरी गाइड, जैसे होता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक चीज़ नहीं छोड़ी कि हमें ना बताओ। अब होता क्या है कि नज़र जो है ना, हमारे शैतान जो होते हैं इर्द गिर्द होते हैं, अगर नज़र लगाने वाला बंदा जो होता है, जब वो किसी के बारे में, अब होता क्या, बुरे ख्याल होते हैं ना दिल में, हसद है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं आपको ये टॉपिक इतनी अच्छे से समझा दूँ ताकि आप एवरी टाइम अपने आप पे, अपने बच्चों पे, अपने खामन पे, हर एक पे आप दम कर सकें, और अगर किसी को नज़र लगी है तो उसको उससे बचा सके, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि नज़र ऊँट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक ले जाती है। और रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया था कि नज़र बरहक है, और अगर कोई चीज़ तकदीर से ऊपर जा सकती है ना, तो वो नज़र है। इतनी बड़ी बात है, और हमें नहीं पता चलता, कई दफ़ा हमें इसका इल्म नहीं है। अब देखिए कि फिर क्या होता है कि जब हम किसी को देख रहे हैं, अगर हसद है, दिल के अंदर हसद है, बुराई है, या हम कहते हैं कि इसका तो सत्यानाश हो जाए, इसका ये काम खराब हो जाए, या कुछ भी, तो वो जो दिल की बात है ना, वो हमारी आंखों से वो जब निकलती है, तो शैतान जो होते हैं ना हमारे इर्द गिर्द, वो उसको पकड़ के उस बंदे तक ले जाते हैं और उसको वो उस पे असर करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि दो तरफ का मामला है ना, एक तरफ नज़र लगाने वाला और एक तरफ नज़र लगने वाला। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उसके दिल में हसद नहीं है, उसने प्यार से कहा कि हाय कितनी प्यारी लग रही थी, हाय, या अपने बच्चों को देख के कहते हैं इतना प्यारा लग रहा था, या माशाल्लाह इतना लाइक है, ऐसे कामयाब हो गया, ऐसी जॉब मिल गई है, ऐसी शादी इसने की, कोई भी बात, अच्छी वाली बात भी, दोनों तरह से आपने देखना है। अब क्या हुआ कि जो जिसने ये कहा है ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था कि जब हम किसी की तारीफ करेंगे या फिर कोई ऐसी बात होती है, तो हमने तारीफ करते वक्त क्या कहना, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर मैंने ये नहीं कहा ना, तो फिर वो नज़र दूसरे पे लगेगी जाके। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप देखिए कि अगर वो जिस बंदे के लिए हम बात करें, अगर उसने ये पढ़ लिया हुआ था सुबह में, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समाई, या फिर वो जो भी अभी मैं इंशाल्लाह आपको और भी दुआएं बताती हूँ, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक भी जब आ गई थी, तो रसूलुल्लाह फिर उन्हीं के साथ दम करते थे। ये मैं इंशाल्लाह आगे बताती हूँ। अगर जिस दूसरे बंदे ने अपने आप को प्रोटेक्शन में सुबह दे दिया था, रात दे दिया था, अब यहां से जब वो नजर जाती है ना, तो उसको नहीं लगती है, वो नजर वापस आती है, और जिसने नजर लगाई होती है उसको वो जाके लग जाती है। ये बात अगर हमें समझ आ जाए तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और कैसे समझ आएगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अबू अमामा बयान करते हैं कि मेरे वालिद सैयदना अबू सहल मदीना की एक वादी में नहाने लगे। कहते कि उनका रंग बड़ा गोरा था, बड़े खूबसूरत थे। जब वो उन्होंने नहाने के लिए गए तो अपना जुब्बा उतारा, तो उधर से आमिर बिन रबिया गुजर रहे थे, उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने, अब देखें ये दोनों सहाबी हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं हो रही है, और आमिर बिन रबिया जो है ये तो बदरी सहाबी हैं। अब क्या हुआ, वहां से गुजरे, ऐसे ही उन्होंने कह दिया देख के कि इनका रंग क्योंकि बहुत गोरा था, बहुत खूबसूरत थे, तो उन्होंने कहा कि इतना प्यारा मतलब इनका रंग है, जो भी तारीफ की उनकी ना। अच्छा, उससे हुआ क्या कि कहती है कि जो अबू सहल थे ना, वो अचानक वहाँ गिरे और उनको तेज़ बुखार हो गया। अच्छा, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किसी काम से बुलाया, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते क्योंकि उनको बुखार है बहुत तेज़। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखने के लिए गए, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने जब पूछा कि किसी ने तुम्हें देख के कोई ऐसी बात कही है। अब यहाँ पे एक नुक्ता भी हम नोट करेंगे कि रसूलुल्लाह ने पूछा, उन्होंने जब ये बताया कि हाँ इस तरह से आमिर बिन रबिया जो थे वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी, तो उसकी वजह से इनको नज़र लगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको बुलाओ। आमिर बिन रबिया आए, तो रसूलुल्लाह ने बाकायदा गुस्से से कहा कि तुम अपने भाई को क्यों मारना चाहते हो,
تم نے کیوں نہیں اس کے ساتھ کہا کہ بارک اللہ فی، کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، تم نے کیوں نہیں کہا اپنے بھائی کے لیے؟ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اپنے وضو کا پانی دو، اور جو اس کے وضو کا پانی تھا اس سے انہوں نے اس کو اس کے بیک میں جہاں پہ نظر جیسے لگی تھی وہاں پہ ڈالا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اب اتنی بڑی حدیث ہمارے پاس ہے، پھر بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو کیا کریں ہم؟ اچھا اب یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے ہمیں پتہ کیسے چلے؟ کہ سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو نظر لگی تو پوچھ لیں اس سے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ذہن میں خیال بھی آ جاتا ہے، اور اگر نہیں بھی آیا نا تو اگر نمبر 1 یہ کہ اگر تو اس کو پتہ ہے تو پھر پتہ ہے کیا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو کہا کہ اس کے وضو کا پانی سے اگر آپ اس کو غسل کرا دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل مجھے پتہ ہے کہ مجھے فلاں کی میری امی کی نظر لگی ہے، تو اب اگر امی کو کہیں گے تو وہ تو ڈانٹنا شروع، کیا مطلب ہے تمہیں میں نے نظر لگائی ہے؟ تو بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ اس کا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے گھر میں نمازی ہیں اور وہ نیک ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے اس طرح سے، تو ان کا وضو کا پانی لے کے، یہ مسجد کے امام ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت پائس ہیں، تو ان کا بھی وضو کا پانی لے کے اگر آپ وہ اوپر سے بہا دیتے ہیں تو اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے۔ تو آپ اس بندے کو یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے کہ میں نے جو بھی نیک بندہ ہے مجھے اس کا پانی چاہیے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ وضو کا، تو وہ خوش بھی ہو جائیں گے، وہ پانی بھی آپ کو دے دیں گے، ہے نا؟ تو وہ آسانی کے ساتھ یہ بھی مسئلہ خراب نہیں ہوگا، مل جائے گا۔ اب یہ ہے اس کے بارے میں سوری میرا گلے میں تھوڑا سا خراش تھی۔ اچھا ایک اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5739، کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ گھر آتے ہیں تو ان کے گھر میں ایک لڑکی ہے، ایک بچی ہے، تو رسول اللہ ان کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے پہ اس جیسے کہتے ہیں نا ڈسکلریشن، چھائیاں کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا اس کی سکن کا کلر ٹھیک نہیں تھا، کچھ بھی اس طرح سے تھا۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا اس کو دیکھ کے کہ اس کو نظر لگی ہے، اس پہ دم کرو، دم کرو، کیونکہ ہم گھبراتے کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط کام نہ کریں، تو پتہ نہیں اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں۔ پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا کہ کیا بات ہے کہ حضرت جعفر کے بچے جو ہے نا وہ بہت کمزور ہیں، کیا ان کو کھانا مطلب ان کے گھر میں نہیں، فاقہ میں ہوتے ہیں یہ بچے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ بچوں کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے، تو کیا ہم ان کے اوپر دم کر دیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ کس چیز سے تم نے دم کرنا ہے، مجھے وہ دکھاؤ۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو یہاں پہ جو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے دکھاؤ، اور جب انہوں نے وہ کلمات دکھائے تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم دم کر سکتی ہو۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہونے چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں کلمات پڑھ رہی ہوں نا یہ ان کا میننگز کیا ہے، اور کیا یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کوئی ایسا کہ الٹے لفظ لکھے ہوئے یا اس طرح سے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی ہوتی ہیں، رائٹ؟ تو لیکن دم کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین پہ دم کیا کرتے تھے، اور وہ ورڈ کیا تھے؟ اعوذ کما، کما کہتے ہیں دو کو، کیونکہ حسن حسین رضی اللہ عنہما دو تھے نا، تو اعوذ کما بکلمات اللہ تامہ۔ اور اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو دم کرنا ہے تو اللہم انی اعوذ بکا، ٹھیک ہے، ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی کو دم کرنا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو اللہم انی اعوذ بکا، ہاں اعوذ بکا، بکا کے ساتھ کہہ سکتے ہیں بکلمات اللہ تامہ، کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام جو کلمات ہیں اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے یہ دعا مانگتی ہوں، تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، من کل شیطان وہامہ، اور ہر شیطان اور موذی جانور سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر آنکھ سے جو شر پھیلانے والی آنکھ ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ بہت پیاری یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ لوگ یاد کر لیں اس کو، نہیں تو لکھ کے ایک پیپر پہ آپ لوگ رکھ لیں۔ پھر سے میں بتا دیتی ہوں، اعوذ بکلمات اللہ تامہ، کما کا لفظ اگر آپ چھوڑ دیں نا کیونکہ وہ تو دو کے لیے تھا، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، تو یہ پڑھ کے آپ دم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जब कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक नाज़िल हुई थी, तो फिर आप इन्हीं के साथ दम किया करते थे। इसके अलावा देखिए, एक तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु है, अगर आप सुबह पढ़ लेते हैं तो खुद ही से भी आप पे नज़र नहीं लगेगी। फिर हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फिर अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हु हर्रहा, ये बहुत प्यारा है, ये मैं अक्सर पढ़ के बच्चों पे दम करती हूँ, आप लोग भी याद कर दे। अल्लाहुम्मा अज़हिब, अल्लाह दूर कर दे, अनहु जिस पे भी हम दम कर रहे होते हैं, हर्रहा इसकी गर्मी, व बरदहा और इसकी ठंड, जो नज़र की गर्मी और नज़र की ठंड है ना, उसके बारे में है। वह वसबहा, और उसकी थकावट जो है उसको दूर कर दे। और फिर एक दुआ ये भी रसूल अल्लाह ने सिखाई थी, अस्सलुल्लाह अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफियाक। और फिर अज़हिबिल बासा रब्बन नास, भी बहुत प्यारी है, और आपको जब मीनिंग्स के साथ आप पढ़ेंगे ना, आपको इतना प्यार आता है और इतनी खूबसूरत लगती हैं दुआएं कि अज़हिबिल बासा रब्बन नास वशफी अंत शाफी, कि आप शफा दे दें अल्लाह, अंत शाफी, कि आप ही शफा देने वाले हैं, ला शफा इल्ला शफाऊ का, कि कोई शफा नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर आप शफा ना देंगे तो कोई और शफा नहीं दे सकता। ला शफाउन इल्ला युगादिरु सकमा, कि ठीक है, ला शफाउ इल्ला शफाऊ का, शफाउन ला युगादिरु सकमा, कि ऐसी शफा अता कर दें कि जड़ से ही बीमारी ख़त्म हो जाए। देखिए कितने प्यारे वर्ड्स है ना, कि जब भी किसी के लिए कोई बीमार होता है, जब भी आप किसी के घर में जाते हैं किसी का हाल पूछने के लिए, या कभी हॉस्पिटल में बीमार होते हैं उधर जाते हैं, तो आप दम किया करें। ये बहुत प्यारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमें एक तोहफ़ा मिला हुआ है, कि जो हम अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने लव वंस के लिए कहते हैं। अब इसके अलावा देखिए, मैंने बल्कि रुकिया का आपने सुना होगा ना, कि रुकिया जो हम लोग करते हैं, सुनते भी है ना, तो अब तो ये है कि आप गूगल में भी जाके देख लें, या इसका ऐप भी है कि आपको उसमें सारा रुकिया जैसे पड़ा हुआ मिल जाता है, तो आप आंखें बंद करके सुनते रहें, तो वो आप सुबह शाम सुन सकते हैं। जो बीमार हैं स्पेशली ज़रूर ये करें। मैंने पता क्या किया हुआ, ये देखें, मैंने, क्योंकि यहाँ पे तो मिलता नहीं था, तो मैंने इसको प्रिंट करा लिया हुआ है इस तरह से, राइट। ये पूरा मैंने प्रिंट करा के रख लिया हुआ है, तो सुबह शाम को जब मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं पानी पे दम करके पिला देती हूँ, जो मेरे काबू आता है। यूजुअली काबू भी नहीं आते ना, हस्बैंड को भी पिला देती हूँ, बच्चों को भी पिला देती हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, अगर आपको फॉर एग्जांपल कहीं नहीं मिल रहा ना, तो मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर इंशाल्लाह आप दोबारा से सुनेंगे तो आप उनको नोट करके आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख लें। अगर आपको लिखना आता है, अरबी लिख सकते हैं ना, उर्दू की तरह ही तो है, ज़ेर ज़बर पेश आप देख के भी लिख सकते हैं। तो फिर आप उसको प्रिंट करा के रखेंगे ना, तो आपको और भी मज़ा आएगा पढ़ने का, क्योंकि आपकी अपनी राइटिंग में लिखा होगा। तो जैसे सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर उसके बाद सूरत अल बकरा के शुरू की आयात हैं और वो अल मुफलिहून तक आपने पढ़ना है। फिर आयतुल कुर्सी है। अच्छा, डिफरेंट में थोड़ी सी आयात इधर उधर है, लेकिन ये आसान था मुझे, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको नंबर ऑफ आयात के साथ दे दूं, कि सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयात आमन रसूलों से, ठीक है, वो आखिर तक वो आप लिख लेंगी। और फिर सूरत आल इमरान की शुरू की आयात, और इसके अलावा शुरू की आयात, और फिर आयत नंबर 190 और 191। इसके बाद सूरत हशर की आखिरी आयात 21, 22, 23, ठीक है, ये वाली आप लिखेंगी पेपर पे। फिर सूरत अल बकरा की आयत नंबर 137, सूरत कलम की आयत नंबर 51, और सूरत निसा की आयत नंबर 54, सूरत मुल्क की आयत नंबर 3, और सूरत इखलास और आखिरी 2 कुल जो है ना, सूरत इखलास और फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। सूरत अल अहकाफ जो है, इसकी आयत नंबर 31। अब फिर सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 82, सूरत हामिन सजदा की आयत नंबर 44, सूरत यूनस 57, सूरत तौबा आयत नंबर 14, सूरत शुरा आयत नंबर 80। अब मैंने इतना होमवर्क किया आप लोगों के लिए। अब ये दोबारा से आप सुनेंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर आप नोट कर ले, पहले आप लिख लेंगे, फिर आप आयात लिख लेंगी, तो आपके लिए आसानी होगी। नहीं तो अगर पाकिस्तान में तो आई थिंक आसानी से मिल जाती होगी, रुकिया लिखा हुआ मिल जाता होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं ना, हमारे लिए मुश्किल होती है। जो लोग भी कनाडा में, इधर लंदन में या इधर है, तो मेरा ख्याल है बाहर से नहीं ले सकते, तो इस तरह से वो एक पेपर पे लिख सकते हैं। तो उनके लिए इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानी करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नज़र बद से महफूज रखे, क्योंकि वल्लाही इतना डर लगता है।
जब हम ये सुनते हैं, जब हमने ये हदीस पढ़ी थी, क्योंकि ये गलत तो नहीं है ना कि तकदीर पे भी अगर कोई गालिब आ सकती है तो वो नज़र है, और नज़र बड़ी बुरी लगती है। हमने खुद आँखों से देखते हैं कि लोगों के साथ क्या-क्या हाल होता है, और पता है हमें पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या था। मतलब ऐसे होता है कि पलट ही जाता है बंदा कि समझ नहीं आती। और यूजुअली आप देखें कि कई दफ़ा ऐसी बीमारियां होती हैं कि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आती, और कई दफ़ा बच्चे नहीं हो रहे अगर, तो पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। डॉक्टर्स कहते हैं कि मियाँ भी ठीक है, बीवी भी ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है। कई दफ़ा सबसे ज़्यादा नज़र फैमिली में मियाँ बीवी के रिश्ते पे लगती है, क्योंकि हम लोग, कई दफ़ा होता है ना कि इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें दूसरों के सामने शादियाँ करके या फिर कहते हुए भी बस डर ही लगता है कि नई अक्ल होती ना तो हम करते हैं। सबसे बड़ी बात इस्तग़फ़ार कर लें, अल्लाह सुब्हान तआला से माफ़ी माँगे, अल्लाह सुब्हान तआला नहीं पता था, मैं भी यही करती हूँ। लेकिन जब पता चल गया तो फिर उन्हीं चीज़ों पे ख़्याल रखें कि ऐसी चीज़ लोगों के सामने ना करें। अगर कई दफ़ा होता है कि किसी की, मैंने आप पहले भी बताया था कि वन ऑफ आवर टीचर, उनके ये था कि उनके माशाल्लाह 3-4 बेटे हैं। उन्होंने जब पोस्ट किया, कोई अच्छी-सी वीडियो पोस्ट कर दी, तो उन्हीं की जानने वाली ने उनको ये कहा कि प्लीज़ आप ऐसे इसको हटा लें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको औलाद की नेमत भी नहीं दी हुई है। तो क्योंकि जिन्होंने कहा था उसकी नेक नीयत थी, और क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी, तो उसको पता था कि ऐसे हो सकता है, तो उसने उसको बता दिया। और उन्होंने बड़ी जैसे होता है गुस्से से मुझे कहा कि देखा, मैंने पोस्ट किया था, उसने कहा था। तो मैंने कहा बेटा वो बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि नज़र लग जाती है। हमें नहीं पता चलता कई दफ़ा कि हम तो खुशियों के साथ कर रहे हैं ना, तो खुशी की भी नज़र लगती है। अगर हमने अपने आप को नहीं पढ़ा होता, अगर कहने वाले ने माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं पढ़ा, तो फिर नज़र तो लग जाती है ना, तो फिर हम कैसे उसको बचाएँगे? देखिए, मैं और आप जो हम कुरान की क्लास में ना, यूजुअली क्या होता है, हमें पता होता है इन चीज़ों का, हम फिर भी पढ़ते हैं। डर लगता है कि बच्चों को नहीं पता अभी, उनको। और यू नो मरने से पहले ये होता है कि या अल्लाह, ये सारी बातें हम किसी तरह से बच्चों को सिखा दें, क्योंकि अब उनके भी आगे बच्चे हैं, कि वो अपने बच्चों को अपनी इस पे हिफाज़त में रख दें अल्लाह सुब्हान तआला की, ताकि वो नज़रें बद से बच जाएँ। तो आज मैंने ये सोचा था कि मैं इसको आपको डिटेल में एक दफ़ा बता दूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला से साथ दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें हर बुरी आफ़त से बचा के रखे। और अगर आप किसी को भी देखें तो आप ज़रूर बारकल्लाहु फ़ीका, बारकल्लाहु फ़ीका, ठीक है? ये याद कर लें। और माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो बहुत ही आसान है, वो हम सबको आता है। तो कभी भी मुँह से कोई एक लफ्ज़ निकालें अगर किसी की तारीफ़ करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हान तआला की हैं। इसके अलावा जब हम किसी और की तारीफ़ करेंगे तो हमें दुआ के साथ करनी है। और सूरह काफ़ में तो हम पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, और आप लोग जानते भी हैं कि वहाँ पे बता दिया ये सारा कुछ, कि ये सारा कुछ बरहक है। बस हमें नहीं पता होता ना, तो फिर हम फँस जाते हैं। तो ठीक है जी, अब यहाँ पे हम अपनी क्लास इंशाल्लाह रखते हैं। आगे देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे लिए क्या-क्या अहकामात रखे हैं। आपकी आज मैं मुलाकात करवाने वाली हूँ अपनी एक स्टूडेंट से। मैं भी उनको नहीं पहले मिली हूँ, मेरी फ़ोन पे भी बात नहीं हुई है, लेकिन मैसेज जो मुझे मिला, मैंने लास्ट टाइम भी, मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं खुद भी फ़र्स्ट टाइम मिलती हूँ, और मैं सिर्फ़ इसलिए उनको आप लोगों से मिलाना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जिनकी ज़िंदगी में कुरान खुलता है तो क्या उनका हाल होता है, और किस तरह का अल्लाह सुब्हान तआला उनको खुशियाँ अता करते हैं, और किस तरह के सुकून में उनकी ज़िंदगी आ जाती है। तो बस 5 मिनट और इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उनको आपसे